Ito ka pala, Pars. Bianca. Oh, this is you? Thank you for the bells. Thank you, X-Ray. Hi, Ronnie. Guys, follow me on Instagram too. Mag-active na ulit ako. Sana next month eh. Pakutahin niyo na ako, guys. Why? Or are you hiding? Charot. Dean. Wala akong ayos, boss. From who? Charot, makababan tayo. Tana. Say na. Your girlfriend? Tana. Hi, Prince. Okay, I'm not going to ask. I'm not gonna be chismosa or nosy. Tana. Hi, Prince. How are you? Oh, thank you. ID number. Guys, kakabalik ko lang. Oh, maganda akong alagaan kasi wala pang nag-aalaga sa akin. Hazel. Thank you for the follow. Thank you, X-Ray. Oh, okay. I get it. Happy 1 star. Thank you so much. Thank you. Ring my bells. Thank you, X-Ray. Wala nga akong ayos. Hindi kasi dapat ako magpapakita. Hindi na ako talaga. No, yes. Hindi ba ako lag? Ang lakas sa data kasi ng Bigo. Ka-data lang ako. So, pag naglag ako, guys, pasensya na ha. Alagaan nyo na ako. I'm looking for Santa. Santa, baby. Hi, Ann. At mga ano ba yung mga kantang ano? Okay. Sana bukas pumunta na yung wifi. Or mamaya, no? Ang init. Ayoko na nga. Hindi naman kayo nagda-drop. Bawal libre. Mamaya na lang ulit. Dami. Dapat sa ano ko pa ito susuot yun eh. Nakita niyo na tuloy. Nakita yun. Mr. Bumpy. Prince, ID number. Thank you for the follow, guys. Follow me. Follow your dreams. I'm gonna ride it. Ano daw? Ay, sorry. Sorry, X-ray. Okay. Because you unfollowed me on your main account. Duh.
Ouch! I say hello. Hello! Send some love, guys! Di ba, ang dami ko yung magandang New Year gifts. Jake! And one more time. Ayoko na nga. Tama na. Hindi. 100 for follow back, guys. Wonder. Ang init. Nagpapawisan na ako. Scotty. Power tap, guys. Go to 2 star, 71 more. Are you guys okay? Are you still breathing? No, you kiss me, Gregory. I want kiss me. Hindi ko po mabasa ang message. I'm working. Kailangan mag-ingat tayo sa dalaw natin. Ba't ka nagsasalita? Okay lang kayo? Para kayo na-stroke dyan. Are you guys okay?